Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So today we're gonna continue another episode of The Eminence in Shadow Season 2, Episode 3. So after the last episode is actually about the truth about the Bloody Queen. Queen Elizabeth has been revealed by Mary itself. Jadi apa ya? Apa ya, bisa dibilang kayak kebenaran tentang cerita tentang Ratu Elizabeth atau Ratu Berdarah sendiri itu sudah di reveal gitu sama si Mary gitu ya, sama si Claire gitu bisa dibilang. Jadi setelah ini tuh apa ya, bisa dibilang kayak intinya itu adalah sebenarnya dulu itu Ratu Elizabeth itu kayak pingin mengusahakan kayak vampir dan manusia itu tuh kayak saling saling hidup berdampingan lah ya gitu bisa dibilang ya. Jadi dia berusaha kayak menolak dan juga bisa dibilang nyuruh kayak vampir yang lainnya itu untuk berhenti mengkonsumsi darah gitu, karena kan biasanya kalau mengkonsumsi darah itu insting vampir mereka itu kan bakal kayak terbangun gitu kan dia bisa dibilang. Jadi mereka kayak sengaja buat supaya para vampir itu tuh nggak menyerang manusia gitu, dan akhirnya tuh bisa dibilang kayak dan itu berhasil sih. Rata-rata para vampir itu tuh kayak berhasil kayak nahan insting vampirnya dan akhirnya kayak bisa bertahan di bawah matahari gitu, karena kan vampir tuh identiknya nggak bisa tahan di bawah matahari gitu kan. Dan akhirnya mereka bisa kayak menahan itu semua gitu bisa dibilang, dan dan bisa dibilang kayak mereka akhirnya bisa hidup bareng sama manusia gitu tanpa harus mengkhawatirkan mereka bangkit sebagai vampir atau insting vampirnya itu kayak terbangun gitu. Cuman masalahnya itu berbeda sama Ratu Elizabeth karena dia tuh spesial, makanya setiap dia itu keluar dia tuh selalu kayak pakai payung gitu, karena kalau kena sinar matahari dia masih kayak kebakar gitu tubuhnya gitu kan dia bisa dibilang. Jadi dia masih kayak masih kayak insting vampirnya tuh masih ada meskipun tidak mengkonsumsi darah lah gitu bisa dibilang. Dan suatu ketika tuh waktu pas banget itu 1000 tahun sekali, pas banget bulan merah, red moon kayak gitu, dan si Crimson itu kalau nggak salah kayak sengaja gitu ya ngasih darah gitu ke Elizabeth supaya Ratu Elizabeth tuh ngamuk dan akhirnya kayak menghancurkan kota sampai ke beberapa negara gitu, kayak langsung terinfeksi atau kayak terpengaruh gitu sama kehancurannya yang dibuat sama Bloody Queen gitu, Dokter Elizabeth. Dan akhirnya kayak dia itu kayak ngebunuh dirinya sendiri gitu, memutuskan supaya tidak terjadi kayak insiden kayak ngamuk-ngamuk kayak kemarin lagi gitu ya bisa dibilang. So dia mengitukan dirinya sih, menyimpan artefak itu di dalam tubuhnya, jantungnya gitu. Jadi sekarang mayatnya itu cuma tersisa kayak artefak atau kayak kekuatan dia doang gitu bisa dibilang. Nah dengan itulah si Crimson itu tuh kayak pingin ngambil artefak yang tersisa itu yang kayak bentuk mata gitu dan akan dimasukkan ke dalam tubuhnya si cheat palsu nih ya, fake cheat gitu bisa dibilang, fake cheat gitu. Tapi yang anehnya itu kemarin itu padahal tuh si Crimson baru mau masukin gitu kan ya ke tubuhnya si cheatnya udah nge-atomikin dia gitu, maksudnya kayak bener-bener kayak nggak ada hujan, nggak ada badai gitu ya, berasa kayak ini loh, silent atomic gitu loh, maksudnya gila sih. Ini nggak tahu sih apakah ini udah selesai berakhir kayak gini atau bagaimana, aku juga nggak tahu ya. Kita langsung saja buat episode ketiga ya, episode 3 now. Saya just let's go. Oh my god, ya ini terakhir yang kemarin itu ya. Which formula? Don't tell me that you are just, but I think there is no way that, oh my god, no. Awakening.
Wah, kayaknya sih emang tanpa dibangkitin sama tanpa si Crimson itu pun itunya juga bakal bangkit ya. Oh my god. No. Ya, itu dari kekuatan. Wait a minute. Wait, she's really awakening. Kayaknya kalau dia bangun tuh harus kayak mengorbankan harus mengorbankan manusia gitu deh buat jadi persembahan gitu. Shadow Garden. Oh. But I know she's no longer Elizabeth. Wow. Oke, jadi episode kali ini lebih banyak adegan Shadow Garden membernya ya. Major. Juggernaut, please. Hey. Hey, please, don't fighting each other again, please. Look at that situation, please. Oh, don't tell me this will leading us to some like eternity. Ini jangan bilang akan mengarahkan pada keabadian nih, jangan-jangan. Oh my god, it's just like a bloody rain. She is not yet fully recovered or fully awakening maybe. Belum sepenuhnya ini ya bangkit kayaknya sih. Oh, oke. Okay. Oh my god, no. Please don't tell me that. See, get possessed again. I mean, oh my god. Yeah, because she's the queen, right? No, aduh itu makin besar dong. No, she became a possessed one. Huh? Oh, wait. Oh, it's back
to the flashback when yeah. Someone just comment in my previous video that actually Sid is curing Claire's possession blood. Yeah. Si Claire ini tuh dari kecil tuh emang kena kutukan apa ya, kutukan atau kesurupan gitu, cuman udah disembuhkan sama si Sid. Nah ini dia gitu, kayaknya flashback ke situ sih kayaknya. Result of adaptation. Wah, jangan bilang kayaknya nanti si Claire ini bakal kayak ngewarisin gitu ya, gennya vampir mungkin. You don't know how to control it. Berserk. Wow, look at that pattern. How to control your powers? Oh my god. Okay. So pattern itu yang bakal ngenolong dia ya. Oh, jadi si Aurora itu bakal bangkit gitu di Claire. Ah, sih. Original? Dude. But I think this is just doesn't enough to hit to her. Mighty power in the world. Dude. Wait, why? Not again, please. Shadow? Okay. So this is the time. He already came! He came! The star of the show, right? Oh my god. Dora Weber. Yeah, okay. Please, lain lu kagak ada yang lain, please. Okay, let's go. Atomic versus Vampire Bloody. Let's go. Holding.
Lord Shadow? Ah, single one. No, not just for you, but all of the member for the Shadow Garden, please. Oh no. This is just to, I mean, Shadow is really think differently because he doesn't want to get lost for the gold, for the coin. Oh my god. Ayo. Dia bukan yang nggak mau kehilangan member Shadow Garden, dia nggak mau kehilangan koin harta karun. Let's go. Okay, red versus. Let's go. Yo, what a wonderful view. Gila, pemandangannya keren banget sumpah. Majesty. I am recovery? Wait, he can even do recovery. Wait, I didn't know that he will do that. Sumpah gue gak expect sih dia bakal ngelakuin recovery. Dia malah asik makan. What was that? Oh, Claudia. Bukan special power. Lebih tepatnya kayak oh my god. Oh. Oh. Oh, akhirnya ya ini Queen Elizabeth-nya. Ends well. Ya cuma segitu doang akhirnya dia bisa itu ya. Ngapa sih ituin itunya? Koinnya gold. Okay, so that's for episode 3. Episode 3, oh my god, I didn't know. Wow, what was this about? But I didn't expect that actually, Shadow is already like planning all of the time that just because
Claire has been possessed by the blood or the devil blood, or you can say maybe ya a bad powers gitu bisa dibilang ya. So she has already like prepare that apa ya, kayak nge-prepare gitu kalau untuk minta tolong gitu ya, bisa dibilang ya, kayak getting help from Aurora, which is the witch of apa ya, witch, powerful witch gitu bisa dibilang. Jadi dia sengaja, jadi si Aurora itu kayak sengaja ninggalin powernya dia, ya yeah, ngasih powernya dia gitu, ke give her power to Claire just because if Claire's body or doesn't can, you know, tidak bisa menahan atau akan mau hancur atau kayak terluka kayak gitu. Jadi si Claire, jadi kekuatan si Aurora ini yang bakal bangkit di tubuhnya si Claire karena pattern yang di tangannya si Claire itu kah dia. Cuman kayak apa ya, kayaknya sih lama kelamaan tuh kayaknya nanti kayaknya si Claire itu tuh bakal bisa atau kayak belajar supaya untuk control her power ya, controlling power yang dikasih sama Aurora gitu ke dia kayaknya sih. Jadi sekarang ini mungkin karena tubuh dia belum kayak kuat gitu untuk menahan kekuatan si Aurora ini, jadi Auroranya aja gitu yang kayak bangkit dulu gitu di tubuhnya si Claire. Cuman cuman si Claire-nya ini kayak bertukar tubuh gitu bisa dibilang sama si Aurora gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan si Claire-nya udah paham dan kayak udah tahu gimana cara menguasai kekuatan itu, mungkin dia bakal bisa bangkitin itu sendiri ya, kekuatan Aurora gitu. Jadi bisa dibilang kayak kekuatan Aurora itu berada di dia gitu, reinkarnasi lah gitu ya, which penyihir yang terhebat gitu kan dia. Oh my god, gila sih, itu keren banget, gila. Aku nggak nyangka bakal terjadi hal-hal itu, gila sih. Bakal semakin dekat, ini banyak banget misteri ya, dan aku yakin sih kayaknya bakal makin dekat tentang ini sih ya, tentang si Rose kayaknya sih ya, mengurus untuk Oriana gitu bisa dibilang. Masih banyak lagi kayaknya mungkin yang bakal berhubungan dengan berhubungan dengan tentang kerajaan Oriana dan juga Rose gitu kan dia. Sumpah sih aku masih belum percaya gitu. Cuman maksudnya ya percaya nggak percaya sih gitu maksudnya. Gila, unexpected banget di tiap episodenya gitu loh. Oke, so that's for episode 3. Gila, episode 3 tuh nggak ada ampun sih, karena animasi semua udah perfect. Terus juga akhirnya Queen Elizabeth tuh bisa hidup lagi ya. Jadi, dan juga salah satu hal yang kayak unexpected banget itu adalah Shadow doing recovery atomic. Jadi bisa dibilang atomic itu tuh bukan hanya kayak untuk melawan saja, tapi kayak defense ataupun kayak ngelakuin sesuatu kayak recovery juga ternyata bisa. Jadi wow, I didn't expect that recovery, but I think it's the right choice for them, because this city, lawless city, is already been like hancur gitu ya. Jadi harus di recovery, harus dibersihkan gitu bisa dibilang, harus disembuhkan gitu. Oh my god, that was so epic. I didn't expect that. Oh my god. Okay, so that's for episode 3. I'm really so happy to watch this episode 3. Oh my god, I don't know. I'm still can't believe what I saw in the few minutes ago, but it gave me like some like excited feeling, you know, something like that. Okay, so that's for today. We're gonna continue for next episode the next week, and I don't know why, but I'm getting so little excited for the next episode 4. What is this about again? So yeah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and below, subscribe my channel too. So yeah, thank you.